Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thanks to Allah, the God of universe. Salawat and salam be upon to our great messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his faithful followers. Hello guys, before we begin this occasion, let's start by reciting Basmalah and Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alright guys, welcome to Uniras class with me Rafid Moya Barodi. In this occasions we will learn about gerund. Before we continue to the material, the purpose of learning I will give to you. The first is you are able to understand the function of gerund, the use of gerund, and you are able to speak and practice the gerund in sentences. So, what is gerund and what is the function of gerund and the use of gerund? Now, we will have that time to learn about it. So, let's go to the next. Our agenda, we will start by understanding the function of gerund, the usage of gerund, and the language function. Okay, we go to the function or fungsi. Gerund is a noun formed with a verb ending in ing. In other way, gerund is ing form used as a noun. We can also say in bahasa, gerund adalah verb yang ditambahkan dengan ing. Verb ing ini nantinya berubah fungsinya menjadi bentuk noun atau dalam bentuk kata benda. Let's go to example. Read. The meaning is membaca. When we go to reading, it can be translated by bacaan. Write, it's the meaning menulis, but writing is penulisan. And what about swim? Swim, the meaning is renang. Now, what about swimming? Swimming is the meaning of, swim is the meaning of berenang and swimming is renang. Yeah, it's different use ya. Ada perbedaan penggunaan. Ketika verb biasa tanpa tambahan ing itu berfungsi sebagai kata kerja. Tapi jangan lupa verb yang ditambahkan ing dalam kasus ini adalah gerund, maka artinya menjadi kata benda. Let's go to the next explanation. The usage of gerund atau penggunaan gerund. Gerund, it's like a continuous tense, but it is used differently. Tadi kita sudah sampaikan bahwasannya gerund itu adalah verb ing yang nantinya berfungsi sebagai kata benda atau noun. Tapi ini agak memiliki kesamaan dengan tense, continuous. Tapi tentunya ini adalah sesuatu yang berbeda. The differences is gerund. Eating in class is not allowed. Past continuous, he was eating in class. Ini dua hal yang berbeda. Eating in class is not allowed adalah memakan makanan di kelas itu dilarang. Kalau he was eating in class untuk tense past continuous, he was eating.
Was eating di sini berfungsi sebagai verbal atau kata kerja. Kalau di gerund eating dia berposisi sebagai subjek dan subjek pasti diisi dengan kata benda atau noun. Now, when do we use gerund? Kapan kita menggunakan gerund? Gerund bisa diartikan sebagai verbal noun atau kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Contohnya smoking. Dari kata kerja smoke ditambah ing yang nanti akhirnya menjadi kata benda, smoking in public. Karena smoking itu berada di depan sebagai subjek, maka pasti dia menjadi kata benda. He quit smoking. He sebagai subjek, quit berarti berhenti, dan itu posisinya adalah kata kerja, smoking adalah objek. Maka entah subjek maupun objek dari sebuah kalimat biasanya terdiri dari kata benda. Selanjutnya, after a phrase verb, the criminal ended up going to prison. Atau setelah preposition, after preposition, I'm thinking of quitting my job. Selanjutnya, gerund juga digunakan sebagai objek dalam kalimat as the object of a sentence. I find listening. I sebagai subjek, find sebagai kata kerja, listening sebagai objek. Atau sebagai subjek dalam sebuah kalimat seperti yang saya sampaikan sebelumnya as the subject of sentence. Let's see. Skydiving is my new hobby. Skydiving karena di awal kalimat itu adalah noun atau kata benda. After word expressing like or dislike. Jadi setelah ada kata like or dislike, selanjutnya akan diikuti dengan gerund. Let's see. He enjoys reading or he likes reading. Dan selanjutnya, she hates watching atau bisa diganti dengan she dislike watching. Atau ada beberapa verb yang tertentu. After a certain verbs, like seperti to admit. Setelah kata admit nanti akan diikuti dengan kata gerund. Admit berarti mengagumi, avoid menghindari, consider berarti mempertimbangkan, deny artinya menyangkal, enjoy berarti menikmati, finish menyelesaikan, understand memahami, involve mendorong seseorang, keep artinya memiliki, mean berarti practice berlatih, quit artinya berhenti, remember mengingat, waste membuang. Kita let's see to the example. I have to admit going to the cinema. Going di sini adalah sebuah gerund karena letaknya after a certain verb. Setelah kata kerja tertentu. Admit. I have to admit going to the cinema. Gerund from the negative with not. Jadi dengan apabila gerund itu berada pada negatif, maka itu adalah selanjutnya adalah gerund. I do not like shopping. I do not like wasting time. I don't like writing. I don't like reading. I don't like swimming. So, may this explanation will give you
good understanding, pemahaman yang baik mengenai gerund. So, gerund and continuous tense is different. Make sure gerund is noun. Gerund adalah kata benda that form by verb plus ing. Kata kerja yang ditambahi dengan ing dan nantinya menjadi kata benda disebut dengan gerund. Okay, so that's all I can say. Let's close by reciting hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, and dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks a lot for your nice attention. See you in the next occasion. Like I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.